আমি যাবো না ভাবি রে, আমি আর যাবো না কলেজে। বেশি ভাব ঠাবায়ও না, কিরাম পারো প্যান্টের মধ্যে ঢুকাই দেখাও তুই। শালা কাজটা করলো কি গো? हम लोगों ने गरीबी देखी। जानते हो, आज ना मेरा बहुत मन कर रहा है। ओहो, अकेले अकेले पैसे लाया है, फ्री में खाएगा। अबे साले सॉरी। साला किसी भी लड़की से पूछते हैं तो बोलते हैं कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अच्छा। और किसी भी लड़का से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं सिंगल हूँ। हाँ। साला लड़की पटा कौन ढाल। करनी नू प्यार दी ते दौर मेरी दी गल्लां करदी हर दूजी বুঝলাম এটা হইলো, এটা একটু বেশি হয়ে গেল। আহা, সারা বছর নামাজের খবর নেই, শুক্রবার হইলি পোলা মানুষের কত সুন্দর পোস্ট, কত সুন্দর লেবাস। এত নামাজে যায় না বোন, মসজিদের সামনে দাঁড়াইয়া কয়েকটা ছবি তুললা ফেসবুকে দিবে পোস্ট, আর এ কথা আমি বললেই দোষ। एक्सक्यूज मी मैम, यस। ये आपका बिल है। कार्ड चलता है? हाँ कार्ड चलता है। ये मेरी शादी का कार्ड। हमने यहाँ खाना खाया, आप वहाँ पर आकर खा लेना। रेडी हो भैया? हाँ, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है गैस करने के लिए। मैं काम चोर। अरे मैं क्या हूँ? चुड़ैल दिन में खूब चुस्ती रहती है, चुड़ैल। अरे मैं क्या लगती? अरे भैंस लगती हो यार। अरे मैं तुम्हारे जीवन में क्या बन के आई? मुसीबत। सिस्टर। बेटा तुम्हारी सारी क्वालिटी मैंने बता दी, बस सिस्टर ही नहीं बोल पाया। এ কোনো সাধারণ লুঙ্গি নয় রে লায়লা, এ হচ্ছে বাঙালি লুঙ্গি। এটা পরে রাত্রে ঠিকই ঘুমাই, সকালে উঠে আর খুঁজে পাই না রে লায়লা। সবাই তোমায় চাইতে পারে, নিজেকে
লুকিয়ে রাখো আমি জ্ঞান হারাবো মরেই যাব भाई अब वो ना वही हो ना एक सेल्फी दो भाई 2 मिनट ना कॉल पे बात करो सेल्फी निकाल चल निकल चल चश्मा दे आयो मां বাড়িতে কেউ আছেন? হ্যাঁ কে জনগণনার জন্য এসেছি। আপনার স্বামীর নাম কি? স্বামী নেই 10 বছর আগে মারা গেছে বাচ্চা আছে? হ্যাঁ একজনের বছর 5 বছর আর একজনের 2 আপনার স্বামী মারা গেছে 10 বছর আগে, একজনের বয়স 2 বছর, একজনের 5 বছর, কি করে? স্বামী মারা গেছে পাড়া প্রতিবেশী তো আর মরে যায়নি